Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awalan bila bidayah wa akhiran bila nihayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina abwaaba ma'rifatik. Allahumma iftah 'alaina abwaaba rahmatik. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tasyukuru maraja risisi arajanna pong Allah Subhanahu wa taala. Riga angkata rilalanna iya wattuwe angkai isambunga pangajeta ya ripassalanna we waddinge ipake mapipacing ya. Salawat na niya mapassalama dan ralupewi kiringangi lauri nabitta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sining tomatoa malabiku anrange sulasura malabiku angkeri amasewi ripang Allah Subhanahu wa taala. Angkanang kasahabae makutana rinabita sallallahu alaihi wasallam. Maka dero sahabae ya Rasulullah majappu ikange turilau kita sie ya. Turilau kita sieh ya wadi jaji umpamanya turilau tasie masapa bale mak bagang ya rega makukue zaman sekarang makukue turilau tasie maming ya mungkin bahasa modern makukue turilau ki maming ko tengana tasie ya sahabat ruat tuir makutane ya Rasulullah majeppu ikange turilau ki tasie wadi ge yero ye wai natasi ipake mapipacing wadi gayero wai natasi ipake mapipacing ya wadi gay ipake wai natasi mapipacing nasaba toba wawai cek demi ibawa nariku ibawa nariku ipake wi mapipacing iro wai de nagaga irinu wadi gay ipake yari ganade insyaallah yana mancaji pembahasan kita, salah satu pembahasan ripassalanna wewat dingi ipake mapipacing. Teman-teman lebih kungkeri masih rifang Allah Subhanahu wa taala. Al-miyahu alladhi yajusu biha tathiru sab'u miyah. Ya. Al-miyahu allati yajusu biha tathir sab'u miyah. Naya waddingi ipake mapipacing sab'umiyah ya waddingi ipake mapipacing sab'umiyah tathhir yasengi mapipacing yasengi mapipacing waddingi ipake majenne waddingi ipake cemme waddingi ipake yasengi mapipacing ya majenne cemme ya rega bisewi najesa ero maksudna ro pipacing ciga ya yana nakada al miyahul ladzi yajusu biha tathiru sab'u miyah naya we wadding ipake mapipacing sab'u miyahin angka pitu rupanna ya rega to makada pitu rupanna we waddingi ipake mapipacing pitu rupanna wae waddingi ipake mapipacing pitu rupanna wae wadipak kegana ero nomor sedi ya nomor sedi we waddingi ipake mapipacing ya we waddingi ipake mapipacing ma usama aga ya sama usama waina langi kegena namas waina langi iye
Ya, ia naritu webosie. Ya naritu webosie. Ya, webosie. Ya. We turunge pole rilangie webosie. Makana itu webosie si tongena weddingi ipake mapi pacing. Weddingi ipake mak jenne. Wedditoi ipake cemme. Wedditoi ipake mak bisa cerepah. Najis, bisa najis. Isalah tu najis. Wedding ipake mak jenne. Jadi kung kataw milo makjin na degaga we sa ngadin na webosi mi bawang, wedding ipake tu webosi. Makana nareko marejing iwaye, ya marejing iwaye, de na marigaga yero webosi ipatarimang risedi onrong, ri daronge, ri katuange, inapa yero we ipake mapipacing, ipake makjin, ipake cem. Aga dalilena وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Nasafung Allah Subhanahu wa taala, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Ya, relana surah Al-Anfal ayat 10 sedih. Ya. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ nasafung Allah Subhanahu wa taala pura ipaturung aku tumena minas samai poli rilangi ma'an wae liyutahhirakum bihi untuk weddingi mupake mapi pacing. Iyane landasanna wae bosie weddingi ipake mapi pacing. Weddingi ipake mapi pacing. Nah, itu. Yang kedua, ma'ul bahri. Agaya ma'ul bahri waina tasi'eh. Ya nah. Waina tasi'eh. Waina tasi'eh. Apakah itu tasi celak, ya laut merah, ya rega tasi putih, ya laut, ya rega samudra wadi. Ya rega samudra. Aga dalilena sa'ala ar-rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka seddi tahu makutana ri Nabi sallallahu alaihi wasallam paqala makadiro sahabatnya, ya Rasulullah suruna fung Allah Subhanahu wa taala, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma'i. Ya, majappu ikange loki minre ya loki ritasi'e. Wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma'i na cedek mi wai ibawah. Pa in tawadna bihi atasna nariku ipake wi yerwe mak jenne atasna madakkan de nagaga wadi pake minum. Apa na tawaddau bima il bahri. Maka dero sahabat wadiga apa na tawaddau bima il bahri. Wadiga ipake yerowe tasi'e mak jenne. Paqala maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Subhanallah, kasina jawabanna Nabi ta. Seddi minilau sahabai dua riwering. We tasi'e minaku tanang nekia dua riwering. Maka dia Nabi ta wattahuru ma'uhu majappu wena tasi'et tahurum mapacingi wal hillu maitatuhu naya bangkaina mapacitui halala tuirianre halalai pada bali matewe kong ka bali mate halala yanre. Rawahul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yane kong ka makutana makada pekoni rokotolo maming oko tangana tasi'e meluki masempajan na degago dipake majene maka ega wedding itu we tasi'e ipake magsana majene. Wedding itu we na tasi'e ipake mapipacing. De nagaga alasang untuk de to masempajang gara-gara we tasi we mapajje. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ma'un nahri. Ya. Ayat ma'un nahri, ya.
ma'un nahri waina saloe. Waina saloe. Waina saloe. Pada Salona Nil, ya sungai Nil yang ada di Mesir. Salona agak sana sungai Efrat, ya. Pada juga Salona bacu-bacu Wading ipake mak jenne. Jadi idi pajalai lawe sapa bale okko saloe natama na wattue na melo ki masempajan na dega ga wading ipake mak jenne sengadin na wena saloe wading ya tu wena saloe ipake mak jenne na pato masempajang. Wading ipake itu. Ya, aja na negara-negara ero, ya. Gara-gara ero wadi jaji aga sana lenya tadde sarata mega bale taruntu talupe masempajang padahal magi tidde ta sempajang nak de jiga gawe ipake majini padahal tani apa to we yolota ko saloy wadi ipake majini wanah ri. Yang keempat ma'ul bi'ri. Ya, ma'ul bi'ri. Ya, de nagaga marisenga ni reseseta ya sange ma'ul bi'ri. Ya ma'ul bi'ri, ya we sumur, we bujung. Ya, we bujung. Ya, wadiga ipake ero we bujunge majene. Wadiga ipake ero we bujunge majene. Wading pekko ni yero pale kongka bujung yero bujungi macarepa yero carepai angka balo matena yarega angka coki matena ya wadiga ipake mapi pacing ero wading pekko carana ipake mapi pacing yalagga ijolo yero balo matewe yalagga tu yero coki matewe na isara asara ero anu macarepai napayala ero we na bujungi na ipake mapi pacing. Pakai mapacing, ya pakai mapacing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'ul ain. Ya. Ma'ul bi'ri si bawa ma'ul ain yeko ma'ul bi'ri tamamutewi we sumur bor. Ya. Itu si we ma'ul ain ya. We tuo. We moto pada mutoi pole ko age sana. Pada mutoi pole ko tanai. Tapi perbedaannya yeko ma'ul biri lebori. Ya lebor. Itu si ko ma'ul ain awe mompo. Nasa tawe we tuo. Ini digaga persoalan. Yang menjadi persoalan maka de maga yero we na samsange. Wadige ipake mak jenne yari ganade. Wadige ipake mak jenne yari ganade yero we samsange. Maka de guruta Syekh Hisham Kamil Al-Hamid ya dalam bukunya Narampewi ya beliau adalah salah satu ulama yang ada di Mesir dan beliau masih hidup sekarang. Syekh Hisham Kamil Narampewi rilalna bokna ya dalam kitabnya itu Narampewi makada al-imta makada yajusu istimalu ma as-samsam yajusu istimalu ma az-zamzamin pi tathhiri wadingi ipake yerwe samsange mapi pacing dalam hal al-udu wal gaslu ya wading yerwe samsange ipake mapi pacing wading ipake majene waddi toy ipake cemeh li adami subutin nahyi anhu aga magi nasaba detoga ga dalele panasai
detoga ga dallele pannase adirenna na wedding ipake we samsamnge ma jenne yare gacemme iyan namua nariko yero we samsange ipake we ma bisa ibake we ma bisa pole dicari pae yare ga ipake ma bisa kopuraki teme yare ga ipake ma bisa kopuraki agasanna kopuraki makabiang puraki jambang dengan we samsang ipake makarroi ipake we samsange ipake ma bisa ya namua nariko ma jenne yare gacemme waddi mua ipake jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi siaga ni nange we na bosie we na tasie we na saloe we sumur bore ya we sumur bore we na bujunge. Yang keenam ma'us salji we salju ya we salju yer we salju wedding ipake mak jenne ya. Kalau ada saudara-saudara kita munro okko bagian negara kutub ya agak sana daerah-daerah kutub ya riga namo tena daerah-daerah kutub tapi risedi onrong no salju angka salju apa ko cakena wedding ipake salju mak jenne wedding tapi pekko carana batewe pake we salju ma jenne de na papa de ronwi aga sana yala bawa miru we salju ni pa nape pake ma aga sana yala malica ero salju nape pake de pekko carana yala yero salju ne pa depung si di onrong na ipacolo nape ipake ma jenne nape pacolo nape pake ma jenne nah itu ya nape pake yeah. Ma'ul baradi wal ma'ul matarun nasi minas sama. Ya. We ceke. We ceke. We esae. Wedding ipake majene we esae, wedding. Ya. Es batu ya dige pake majene es batu wedding. Tapi tapacol ejolo. Aja tapake mak batu. Ya, aja pada bami pacol wedding ipake esae. Wedding pake. Ya, salah satu perlodongan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, doa iftitana Nabi tanarikona buka sempajange salah satunya perlodonna ya naritu Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Puang tapabelaika risininna dosaya ipalawanganna dosaya parlawanganna dosaku pada bateta pabelewi palawanganna itimorang na iwatan. Allahumma nakkini min khataya kama yunakkal thawbul abyadu minad danasi. Puang pacingi wi dosaku kama yunakkal thawbul abyadu minad danasi pada batena wajaju putewe ipacingi pole rica-ripa-ripa. Allahumma gsilni bima isalji wal baradi. Puang pacingi ka bisai ka bima insalji wal baradi nasaba wai salju nania wai ceke. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iyane pitue wae weddingi ipake mak jenne. Nasaba de na iya mananna anu mapacinge wedding ipake mapi pacing. Ya. De na iya mananna mapacinge wedding ipake mapi pacing. Ya digato makada de na iya mananna mapacinge wedding ipake mak jinne. De na iya mananna anu mapacinge wedding ipake mak jinne. Wedding ipake mak jinne. Contoh, salah satu contohna wena kopi. We kopi. Yero kopi mapacing. Magi na mapacing nasaba wedding yinu. Wedding yinu we na kopi. Tapi de na wedding ipake mak jenne. We teng. We na tenge. Ya.
we Sprite, Coca-Cola. Dena wedding, we agasana, we sirup DHT. Dena wedding ipake mapapacing, meskipun mapacing. Magai ada hal-hal berubah warnana, berubah nisana dena wedding ipake mapapacing, yero we mapacing, meskipun mapacing. Itu satu. Yang kedua, iya, dekna iya mananna macaripai najis. Dekna iya mananna caripai najis ai. Dekna iya mananna caripai najis ai. Tapi iya najis ai macaripai. Iya najis ai macaripai. Kega batuanganna pada idi pak galunge loki galunge. Macaripa wajah juta. Macaripa sularata. Tapi miluki masempajang na degaga waju papasille wadiga iro waja juero macare pairo nangipan de apa kapan no bungka umpamanya apa kapan no bungka na meki masempajang mabila bulai umpamanya mabila bulai wadiga wading ipake yang penting deto na sope-sope na pita aurata iko masulara lampeki mabju lampeki sapur-sapur ni bawang ero ya bisa ni bawang ero wedding nasaba macarepa mi dena mana aja ya dena mana makotoro pa bengkele korto pa bengkele madari biasa pa bengkele panno oli limanna panno oli wajajunna melo mapaselle mulle marajing nasa di koturile mapaselle waddi gero nangi na pake wedding nasaba yero oli tanato najis yero oli tanato najis macare pami jadi dekna yamananna anu macare pai najis tapi yamananna najis macare pai kone sebagai kesimpulan rilalanna ye watu mabarakae maka de yero wedding ipake mapi pacing batuangan ipake mapi pacing ipake mak jenne ipake ma cemme ipake ma bisa-bisa angka pitu rupanna we nomor sedi we na langi nomor 2 we na tasi nomor 3 we na saloe nomor 4 we na sumur bore nomor 5 we na bujunge nomor 6 we cekke nomor 7 we na salju meskipun iye 2 we dua mi sumberna yana tuwe turu pole ri langi nenia we mompo pole ritanai ma nasala minas samai wa ma naba'a minal ardi. Insyaallah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala aku ni joloe mak gangka rilalanna iya waktu mak barakae mudah-mudahan pengallahu Subhanahu wa taala angka na ukarangi deceng na timpa yatita na malomo itarima ipahang agamana pengallahu Subhanahu wa taala sehingga angkai ipapole wi yero pakkasiwang iya angkai na perula pengallahu Subhanahu wa taala sesuai si bawa iya ro angkai na syariatkan pengallahu Subhanahu wa taala waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.